तो हेलो सांग मैंने तो केमती अच्छा आप समस्ते सबुदिन भाई आज भी मुझे छेड़ी नहीं कि आसी देखी पारे ये नटा बुदा चारिआडे अच्छी सबुदिन भाई आज भी मुझे छेड़ी नहीं कि आसी आपण मानक मु कौन बा देखी मोर लाइफ री सहीटा ही डेली 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 रिपीट होची सका उठीबी खाइबी दीटा खाई खुआ देकी छेड़ी नहीं कि आसबि छेड़ी नहीं कि गोटे देटा बेले जीवी घर को जाइकी भात भूति खाई देकी रेस्ट नेमी रेस्ट नहीं कि संध्या बेले जब कई आड़े तो गली बुलवा ना आउ कौ आड़े बुलवा भी जाए ना आपण मानक मु डेली ब्लॉग रे कौन देखेमी से डेली डेली रिपीट करुच्ची मु आपण मानक भल भी लगुन डेली डेली से गोटे ही जिनस रिपीट करने देखापी मत भी तो भल लगुनि से गोटे ही जिन सब रिपीट करुच्ची डेली छेड़ी नहीं आसूची डेली घर को जाऊँगी आसूची खाऊँगी पीऊँगी शुची यहीटा ही मो जीवन दुख कष्ट बहुत चलती आओ मो पाखे तो पैसा भी टंका पैसा किसी ना मु डेली जीवी एठी जगह को जिमी ए जगह को जिमी से जगह को जिमी बुलियापाई आपण भिडियो करके देखेमी से सब जिन तो मो लाइफ रो ही नहीं आपण मानक कौन कहमी से आउ भिडियोटी आपण कथबार्तार ही जानीपे मो फास्ट फास्ट नुआ चैनल खोली कहीकि कथबार्ता जानी सारी आउ मु तो बड़ क्रिएटर कि बड़ सेलिब्रिटी नुहे आपण मैंने मत सपोर्ट करेंगे आपण तो बड़ बड़ क्रिएटर सेलिब्रिटी पसंद समस्त को वीडियो देखिए आम भाया छोट क्रिएटर को कौन पाई देखिए बा आपण मानक कौन कहबी मो जीवन बहुत दुख कष्ट मो पाखर टंका पैसा किसी वैल्यू गोटे ना टंका पैसा थिने मु जाई थांती ए जगह को एमती जगह को सेमती जगह को एटा हला सहीटा हला आपण मानक सब देखई पारि थाई बाकी मो जीवन तो से टंका पैसा ही नहीं आपण मानक मु कौन देखेमी डेली डेली ब्लॉग रे डेली छेड़ी नहीं कि आसूची छेड़ी नहीं कि जाऊँगी यही सब देखा मिलूथो आपण को डेली ब्लॉग रे आपण मानक आ कौन बा देखेबी आपण प्यार सपोर्ट मत दरकार जदि मो कथा आपण को टिके हेले भल लगुवे ताने प्यार सपोर्ट देखाओ आपण मानक कौन कहबी बा मो जीवन बहुत दुख कष्ट आपण माने अनुमान भी करें केते दुख कष्ट होइछि आज भिडियोटी मु कट फट किसी लगेबिनी आपण मानक पूरा लाइव देखेबी लाइव भिडियोटी देखेबी आपण कट फट किसी देखेबिनी आपण माने नने कहबे एटा हला अमकी हला समकी हला मु डेली जाऊँगी घर को आसूची छेड़ी नहीं कि सही हूँ मोर डेली जीवन रे लाइफ डेली ब्लॉग बुझीपार थो आपण मानक कौन कहमी से पटे टिके वीडियो बनवा को स्टार्ट कला बेल को एपटे देखी पारे छेड़ी सब बाहरी आसले एपटे देखो छेड़ी एगा सब छेड़ी सब बाहरी आने धान गछ गुड़िक खाऊँ आपण मानक जानीपे मो जीवन केते दुख कष्ट गोटे शांतिर वीडियो भी बनई पार ना आपण मानक मु कौन देखी मुझे वीडियो करला बेल को सहीपटे लोक कम कर से लोक गुड़िक हसुँच मो उपर कहते क्या सार कथा हो किस करुच्च मोबाइल आगे देखा आपण देखु से लोक मैंने देखते छता धरिकी बिल बाछुंट से मैंने मो उपर हसुँच देखिकी मो उपर देखिकी हसुँच कहते किस करुचु किस ना वीडियो बनाऊँ प्रथम बदन सब लोग हसबे थे सक्सेस मिलगने सब लोग तुमको सलाम ठुकबे एगुड़ी तो सब जानी यूट्यूब विषय किसी आपण मानक मोर जदि ब्लॉगिंग भल लगुना ताने आपण माने मते कमेंट करंतु केमिति वीडियो किंबा आउ कोन वीडियो करिले आपण माने प्यार और सपोर्ट मते देखेबे ताने कमेंट करके निहाती जणेबे मते जदि मोर ब्लॉगिंग भल लागुनी किंबा मोर कथा कुआर शैली नाही सेति पय जदि भल लागुनथो मोर ब्लॉगिंग ताने आपण माने मते कमेंट करके कहंतु आपण मानकु कोन वीडियो भल लागिवो कोन वीडियो देखिबा को भल लागो आपण मानकु ए वीडियो बनैने जे आपण मानकु भल लागिवो मते प्यार और सपोर्ट करिवे ताने कमेंट करके मते निहाती जणेबे आपण मानकु कोन वीडियो भल लागिवो बोली जदि आपण माने कहिले मते ए वीडियो करंतु आपण मानकु शूट करिवो किंबा भल लागिवो ताने मु से वीडियो बनावा चेष्टा करमी आ मते भल पाए देबे आ आपण मानकु कोन कहमी मोर आपण खाली एतिकी आशा जे मते
କେମିତି ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିନେବେ କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିନେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ମୋର ସେତିକି ହିଁ ଦରକାର। ମୋର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ମୋର ଆଶା ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ହିଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ମୋତେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଉଠେଇବେ। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର୍ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାୱାର କେମିତି, ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖି ଦୁଖାକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ପ୍ୟାର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ସକ୍ସେସ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ମୋ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହୁଛି ମୁଁ। ଆମେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପୁରା ମନରୁ ଖୋଲିକି କହୁଛି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ବାକି ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋ ପାଖରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆଶା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖାଲି ସେତିକି ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ବ୍ଲଗିଂ କରିବାର ଶୈଳୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ଲଗିଂ ତୁମକୁ ସୁଟ୍ କରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ୟାର ସପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କର କିମ୍ବା ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ଇଏ ଲାଗିବ, ଆମେ ପ୍ୟାର ସପୋର୍ଟ ଦେବା। ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରିମି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୁରା 100ରୁ 100% ଦେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି, ମୋତେ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରିଦିଅ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଗ୍ରୋ କରିଦିଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ। ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ହିଁ ଆଶା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ହିଁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବାକୁ ପୁରା ରାଜି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ରଖୁଛି। କାହିଁକିନା ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସେଇ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ମୁଁ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ କହିସାରିଛି ପ୍ରଥମରୁ। ମୋର ସକାଳୁ ଉଠିକି 2ଟା ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇକି ଛେଳି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ଛେଳି ନେଇକି ଆସିକି 1-2ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଯାଏ, ଭାତ 2ଟା ଗାଧୋଇ ଗୁଧାଇ ଭାତ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ। ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯଦି ସମୟ ମିଳିଲା ତ ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ କ'ଣ ଯାଏ, ନହେଲେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖେଇବା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ୟାର ସପୋର୍ଟ ଦେଖେଇବେ ମୋତେ, ମୁଁ ତାହେଲେ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଇନକମ୍ କରିନେ କିମ୍ବା ଏ ଜାଗାକୁ ଯିମି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିମି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇ ପାରିମି। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି କରୁଛି, ସେମିତି କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା, ଆମର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାର ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଯିମି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ଭାବିନଥିବେ। ଖାଲି ମୋତେ ପ୍ୟାର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋର, ତାହେଲେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇପ୍ର, ନହେଲେ ଏମିତି କର ସେମିତି କର ବ୍ଲଗ୍, ତାହେଲେ ବା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ କହିବେ, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପୁରା 100ରୁ 100% ଦେବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କର କି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।